शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टिर आद्य ध्वनि ओम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौडमणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। साहित्यिक कवि बंधु परिवार आजिर 200तम श्रीमद भगवती संध्या को आपण समस्त को सभक्तिक सप्रेम स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन। ओ कृपावतारं नयनाभिरामं ब्रह्मादिसेव्यं नलिनायताख्यं जोगीन्द्रवन्द्यं तपसानुगम्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गत अध्यायर क्रमशः आरंभ। आशीष मागिण चलिले संदिन संगे नंदी भ्रुकुटी गले सहजे सती अभिमानी पितृजगे प्रवेश पुणी नहीं आदर सत्कार दक्षंकर दुर्व्यवहार भगिनी माने आड़ हेले सती को केही न चाहिले शिव को निंदा कला दक्ष सती जे शुणिले प्रत्यक्ष देखी पितांक विचार सतींकर मन स्थिर शिव को अपमान देखी सती होइले ऊर्ध्वमुखी शुणन्तु सर्वे देवादेवी यज्ञ वंचित शिव भावी लज्जा नाही कि कहा मुख यज्ञ साजिछि बाबुदुक श्रीपति शंभु आउ शंख अपवाद सत्य सत्य पितांक शिव निंदा शुणी सती कहिले देव मुनि शिव को कहीं कि विरोध संसार हाथ प्रमाद जगत आत्मा सदा शिव कल्याणकारी से सुभद आउ मन पारई सही सरवे शुण मन देई ये देह नाही प्रयोजन करिबी देह विसर्जन योगाग्नि जाली तही सती शिवे श्रीरामे करी स्तुति जलिले साक्षी रखी देवे गोल उठिला यज्ञ ठावे यज्ञशाला रे हाहाकार देव मुनि कले चित्कार अग्निगर्भरे सती रही शिव को वंदना कराई जन्मे जन्मे मो पति हर हे राम दियो यही वर
ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ବିଧ୍ୱଂସ ନ କରିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ଖବର କ୍ରୋଧେ ଛିଣ୍ଡାଏ ଜଟାହାର ସେ ବୀରଭଦ୍ର ଭୈରବ ଜଟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ଚଳିଲେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳେ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଶିବ ଗଣ ଥିଲେ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ମୁନି ଲୁଚିଲେ ସର୍ବେ ପଡ଼ିତୁନି ସେ ବୀରଭଦ୍ର ମହାକାଳ ଗର୍ଜନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥର ହର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଦକ୍ଷର ଶିରକୁ ଛେଦିଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରବେ କଲେ ପଳାୟନ ସତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ସଦାଶିବ ଆସିଲେ ଧାଇଁ ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀ କରି କ୍ରନ୍ଦନ ଦୁର୍ଜଟି ଚରଣେ ଶରଣ ଯା ଛାଗଳ ମୁଣ୍ଡ ଦକ୍ଷ ଶିରେ ଯୋଡ଼ି ଶିବ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େ ସତୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଦଗ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ଧରିଣ ଶିବ ମହାଭାଗ ସତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶିବ ବୁଲନ୍ତି ବନଗିରି ସେ ରୌଦ୍ର ରୂପ ଶିବଙ୍କର ଦୁରୁ ଦେବେ କଲେ ଜୁହାର ଶିବଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ସ୍ମରି ଚକ୍ର ପେଶିଲେ ଚକ୍ରଧାରୀ ଚକ୍ରରେ ମୃତ ଦେହ କାଟି ପକାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ 77 ପୀଠ ପ୍ରସଙ୍ଗ 51 ଯେ ସିଦ୍ଧ ପୀଠ উপপীঠ 26 খ্যাত এ সর্ব পীঠে শক্তি পূজা সতীঙ্ক নামে উড়ে ধ্বজা সর্বশক্তি পীঠরে হর অধীশ্বর সে দিগম্বর সে শিব সদা দিগম্বর সে শিব সদা ভয়ঙ্কর শিব যে স্বয়ং নারায়ণ নারায়ণ শিব প্রমাণ সে হরি হর এক ছন্দ কার্যকারণে বেনিবন্ধ এক কল্প গলা বিতি সুজনে রখ শিবে প্রীতি অপর জন্ম নেলে সতী হিমালয় গৃহে ঝটতি সে হিমগিরি নারী মেনা গর্ভজাত সুন্দরী কন্যা যেণু সে পর্বত নন্দিনী পার্বতী নাম থিলে ঘেনি সকল সিদ্ধি ও সম্পত্তি হিমালয়କୁ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତି ସିଦ୍ଧ ମୁନିରୁ ସିଏ ଆସି ହିମଗିରି ଆଶ୍ରମବାସୀ ସେ ଶୈଳେ ଯେତେ ଲତା ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପ ଫଳରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଓ ନବନିଧି ହିମାଳୟ ଆସି ପ୍ରସିଦ୍ଧି সকল মঙ্গল লক্ষণ সে হিমগিরি স্বভাবন সে গিরি উৎপত্তিকারিণী বহই পতিত পাবনী ସେ ହିମାଳୟ ଦେବଭୂମି ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣି ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଓ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ଗିରିରେ ତପୋଆଚରୀ পার্বতী সে গিরি দুহিতা শুভ লক্ষণ পরিহিতা দিনু দিন পার্বতী বঢ়ি গিরিরে অবা পুষ্প কঢ়ি সৌন্দর্যে নাহি পটান্তর স্বয়ং সে মাতা ত্রৈলোক্যর দেবর্ষি শুনি সমাচার আসিলে শৈল রাজঘর পাছটি মুনিଙ୍କୁ বসাই হিমগিরি ও মেনা তহি পার্বতীଙ୍କୁ ডাকি দেখাই কহ ভব্য বিস্যত বুঝাই জয় রাম শ্রী জয় রাম জয় রায় জয় শ্রীরাম ওম শ্রীরাম রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে
सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदयंकर ए श्रीराम भागवत आज पार्वती को डकई आउ देवर्षि आसिक पहुंची एति बाट पर्यंत रहिले आमे आसंता काली या पाखरु आरंभ करबा ता परठारु आज आमे एठी रखिबा समस्ते आसी उपस्थित हेई गलेनी आउ मोर अनुरोध क्रमे आज पंडित श्रीजुक्त अमरेंद्र नंद महोदय मध्य उपस्थित हेलेनी। पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय मध्य उपस्थित हेइचंती तांको मोर शब्दर प्रणाम। हमर सुश्रुत ओता भाई सुशांत सावत महोदय, सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय, सौदामिनी महापात्र महोदय, प्रोफेसर अमर विदुषी माँ संयुक्ता राउत महोदया, शकुंतला मिश्र महोदया, शक्तिपद मिश्र महाभाग, रमाकांत पाड़ी भाई, राजेश भाई, रविंद्र नाथ पंडा महोदय, पंडित प्रशांत रावल महोदय, परशुराम नायक महोदय, प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय, नर्मदा भौणी, हमारा कवि कलाधर विशिष्ट पाला गायक पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय, कृपा सिंधु डांग आज्ञा, वेदांतविद गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग, गणेश जेना भाई, दयानिधि महोदय, चंद्रिका भौणी, हमारा बीके मिश्र भाई, विष्णुप्रिया अपा, साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा, वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय, अर्जुन सामल भाई, अनुपमा अपा आउ पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय, विजय लक्ष्मी महांती भौणी, विनोदिनी दास अपा समस्त को आज पवित्र 200तम साहित्यिक कवि बंधु परिवार श्रीमद भगवती धर्मर महाकुंभ को स्वभक्तिक सप्रेम स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन सह समस्त को मोर मथानत प्रणाम। जय जगन्नाथ, समस्त को प्रणाम। आज पवित्र संध्यारे जहाँ आमे नवम स्कंद 15 अध्याय जो अच्छी ऐलर वंशे गाधी जन्म तांको दोहित्र परशुराम कार्तवीर्य को कले बध 15 अध्याय संवाद ए नवम स्कंदर 15 अध्याय जहाँ आमे ए ऐल वंश रे जो जन्म होइचंती उर्वशी गर्भरु पुरुरवांकर 6टी पुत्र आयु शतायु सत्यायु रय विजय आउ जय यही पाखरु आरंभ करिवे आज पूज्य वेदांत विद पंडित श्रीजुक्त अमरेंद्र नंद महोदय आउ आमे जीवा रुचिक ऋषि जमदग्नि ऋषि आ परशुराम को चरित्र पर्यंत से आमको आलोचना करी समस्त को निश्चित भाव रे भगवत मुखी करबा पई आ भगवान कर चरण रे शरणापूर्ण हवा पई ये भगवान कर बांगमय स्वरूप कथा और गाथा श्रीमद भागवत महापुराण रे अध्याय को आलोचना करिबा आम समक्ष मु निवेदन रखिबी आउ स्वागत जनैबी सुस्वागत महाभाग आज व्यासासन विमंडित हई आज आपण ये 15 अध्याय को आपनकर स्वकीय आलोचना रे आलोचना करी आम समस्त को उद्बुद्ध करैबा सहित ए परिवेश को भक्तिमय करि दियंतु ये परिवेश को भगवतमय कर दियंतु सुस्वागत आगच्छन्तु महाभाग सुस्वागत आपन को सुस्वागत भाई। जय जगन्नाथ समस्त को प्रणाम। जय जगन्नाथ। मुझे आउ गोटे जगह बसी वर्तमान आज पहुंचली समस्त को प्रणाम करुच्ची। ओ जन्माद्यस्य यतः नुयादितरतश्चार्थेषु विज्ञः सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त
कुहकम सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोचित कैत्र पोत्र परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्तापोत्रयन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं पापरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जगन्नाथ जगतरनाथ जगन्नाथ पुल्लिन्ति परलोचनं नवघन श्यामाभिरामाकृतिं विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम् दैत्यारिं सकलेन्दुमण्डितमुखं चक्राब्जहस्तद्वयं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पुण्येन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलपत्रनेत्रजुगलं कारुण्यवारं निधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थचिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रिचूडामणिम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि द्रभ्यां शोभितलङ्गलं समुसलं कादम्बरीचञ्चलं रत्नाढ्यम्बरकुण्डलं भुजबलैराकान्तभूमण्डलं वज्राभामलचारुकण्डजुगलं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे च फलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीकामपालं भजे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमः। आमर उपस्थित समस्त सज्जन मंडली मोर प्रिय भौनी बड़ भौनी प्रणति भौनी को नमस्कार तथा अनुपमा भौनी अछंती तांको नमस्कार। सुशांत भाई सुशांत सावत सर ब्रह्मपुर जग देचंती तांको मध्य नमस्कार। नर्मदा भौनी की नमस्कार। राजेश भाई सुंदरगढ़ तांको नमस्कार। प्रशांत भाई को जय जगन्नाथ। प्रशांत राहुल भाई को जय जगन्नाथ। आमर सुसुत भाई को मध्य जय जगन्नाथ। आओ जो मन अछंती सूर्य कुमार सार अछंती वीरकिशोर सार शक्तिपत भाई गोपाल कृष्ण पंडा गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी सब सुस्थ रुहतु। आओ विष्णु प्रिया भौनी अछंती रमाकांत भाई अछंती परशुराम भाई अछंती रक्ति नारायण भाई अछंती ता सहित अर्जुन कुमार भाई अछंती शकुंतला भौनी अछंती दयानिधि भाई अछंती ब्रह्मपुर आओ ता सहित लिंकराज गुरुजी अछंती गुरुजी को प्रणाम जय जगन्नाथ। चंद्रिका भौनी अछंती नीलकंठ सार अछंती संयुक्ता भौनी अछंती अनादि गुरुजी अछंती अनादि गुरुजी को प्रणाम। गणेश भाई को प्रणाम। कृपासिंधु भाई को प्रणाम। बीके भाई अछंती रविंद्रनाथ भाई अछंती बहुत लोग अछंती विजय लक्ष्मी विनोदिनी प्रकाश कुमार अरुण कुमार आओ देव दुर्लाल दास जय जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ। आमे वर्तमान आपण माने आसिचंती दिव्य जानर पूरा लैंड करचंती कोठो आपण एबे लैंड करचन चतुर्दश अध्याय रे एतबे आपण माने आलोचना करथिले दिव्य कथा उर्वशी आ पूर्वबंग कथा केते सुंदर उपाख्यान थिला आपण जानिथिबे। एक्चुअली प्रकृति रे समस्त मोहित हो जांती। भगवान कोन करंती ना सब बळे परीक्षा करंती। आपण परीक्षा करथिबार तो प्रथम परीक्षा करथिबार परीक्षितंक ना हे गला परीक्षित जीवन गोटे परीक्षा वास्तविक माने जो माने विद्वान मानकर परीक्षा हुए भागवत ग्रंथ आज जो दिव्य ग्रंथ भागवत ग्रंथ आपण आज पढ़िबे गाधी चरित्र पढ़िबे परशुराम चरित्र पढ़िबे सहर्षार्जुन चरित्र पढ़िबे जमदग्नि चरित्र पढ़िबे केमिति कौन सब होईचे से विषय रे आपण जानिचंती। गोटे खाली संक्षेप विवरणी केवल देउची संक्षेपतः संक्षेप रे आमे जतले विवरणी करिबा गोटे
ସଂକ୍ଷେପରେ କଣ କରିବା ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବରଣୀ ଆମର ହବ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବେଦୋକ୍ତ ଧର୍ମ। ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ କଥା ଆସିଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଉପଦେଶ କରିଛନ୍ତି ମରିଚି ଋଷିଙ୍କ କଥା ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମରିଚି ଅତ୍ରି ଏମାନଙ୍କ କଥା ଆସିଛି, ସୋମବଂଶର କଥା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସୋମବଂଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସୋମବଂଶର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଅତ୍ରିଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ତପସ୍ୟାର ଯୋଉ ଫଳ ମରିଚି ଆଉ ଅତ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ମରିଚା ଆଦି ଋଷି ସୃଷ୍ଟ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଭାଗବତରେ ପଢୁଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି କଣ ଉଦ୍ଧାରିବା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ। ଆମେ କେମିତି ମୋହରେ ପଡିଛେ, ମୋହରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବ ଅର୍ଥ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରେ ମୋହରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବିପାକ ଆଦରୁ କେମିତି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତାହା ପାଇଁ ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣନ୍ତେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ। ଏ ସୋମବଂଶର କଥା, ସୋମବଂଶର ଯୋଉ ମହାନ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଅତ୍ରିଙ୍କର ସେଇ ନେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦାରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ନେତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ରୁ ବୃନ୍ଦାରୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ସୋମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସୋମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଦେବ ଅସୁରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ତତ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, ତାରାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ପୁରୁରଭାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିତ୍ରା ଆଉ ବରୁଣ, ଆମେ ଯୋଉ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଓಂ ସନ୍ନୋ ମିତ୍ରଃ ସಂ ବରୁଣଃ ସಂ नो ଭବତ୍ୱର୍ୟମା ସଂ नो ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୃହସ୍ପତିଃ ସଂ नो ବିଷ୍ଣୁରୁକ୍ରମଃ, ସେଇ ମିତ୍ର ବରୁଣଙ୍କର आशीर्वाद पाई, कारण वेद मंत्र को पुनराक्रिया करा जाए, सन्नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं नो इंद्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। से सत्य स्वरूप से मित्र वरुणंकर अभिशाप को प्राप्त करे जेतबले उर्वशी आसिले कोट भूमंडल को आसिले, से खोजिले काहाको मु विवाह करिवे, भूमंडल रे मते बहुत काल रहिबार अछि। से सगळे पुरुरबा को पाइचंती, पुरुरबा मध्य आकर्षित आउ उभयंकर विवाह हे जायछि। शर्त रहिछि तीन गोटी शर्त आपण समस्ते जानिचंती, दुईटी मेष छुआ को माने दिन आउ राति कला धला मेष छुआ को रखिबा, से विषय तात्विक जो माने आसीथिले निश्चित विशद भाव रे व्याख्यान करिथिले। तापरे आसीछि कथा कोन ना, जति निर्वस्त्र देखिब ताहले मु कोन करिबि ना तुमको छाडी देबी। आउ गोटिए कथा होछि आमर जो वैदिक परंपरा, देव परंपरा आउ मानव परंपरा, आमे परंपरा को पालन करिबा, परंपरार युक्त हवा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते, आम पूर्व पुरुष मानकर परंपरा को हमें मानि चलिबा, तांको तपस्या, तांकर वाणी, तांको हृदय को हमें जानिबा। जेतबले ये सब हेछि तापरे आपण माने दिव्य वाणी सुनचंती, सेमती इंद्र भाविले कोडे गले उर्वशी बहुत दिन हो देखा नहीं। इंद्र जेतबले गंधर्व मान को प्रेरित करिसंती, गंधर्व माने सेई मेष छुआ दुजन को हरण करि नैचंती। वीरत्व थिला, तेज थिला, ध्रुव जेतबले कटुवाणी कहले के आपण सुनिचंती, जेतबले कटुवाणी कहिचंती, आमर उर्वशी अप्सरा तरे कटुवाणी कहिचंती, से कटुवाणी बहुत कष्ट देछि। वस्त्र पिंधिचंती कि नहीं जानि नांती, खड्ग धरी पड़े जाइचंती काहाको ना, तांकर वीर दर्परे गंधर्व माने करना भयभीत होइकरी से मेष छुआ को आनिकरी आसिचंती। मात्र ठीक से समय रे दैव कहंती नवलम च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वत्र, बल पौरुष्य केबे फल दिए ना। देवता सेति पई आपण माने समस्त जानिचंती, जेतबले आमे आत्मिक उपासना करू,
ବା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ଉପାସନା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ନା ସମର୍ପଣାତ୍ମକ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଦଶ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କି ଦେବତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, କଣ ଆସିଲା? ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଓଂକାର ଅଥ ଶବ୍ଦଶ୍ଚ ଦ୍ୱାବେତୌ ବ୍ରହ୍ମଣ ପୁରା ଦୌ ଏତୌ ବ୍ରହ୍ମଣ ପୁରା କଣ୍ଠಂ ଭିତ୍ତ୍ୱା ବିନିର୍ୟାତୌ ତସ୍ମାଦଙ୍ଗଲିକା ବୁଭୌ। ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେମିତି କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଉର୍ବଶୀ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋହ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ ନ କରେ? ମୋହ କଣ କରେ ନା, ମୋହ ଦ୍ଵାରା କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଏ ନା। ଆମେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଥାଉ ସଂସାର ଭୋଗରେ, ଆମେ ଆସକ୍ତିରତ ରହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନା। ସେମିତି ଅଶାନ୍ତ ପୁରୁର ବାକ୍ୟ କଥା ଅଛି। ଅଶାନ୍ତରୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ କେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ତାପରେ ପୁରୁରବା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ବଂଶରୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତନୟ କୁଶାମ୍ବୁ ବା କୁଶନାଭ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ କୁଶାମ୍ବୁ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରଥମ, ତନୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ। 12 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଅସ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ 6 ତନୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6 ଜଣ ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଆୟୁ ଶତାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି 6 ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ପରେ ସିଧା ଗାଧି ରାଜାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଖ ପଳେଇଯିବା। କୁଶାମ୍ବ ସୁତ ଗାଧି ନାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣଧାମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଣୀ ଅର୍ଥ ଯେ ଗୁଣବାନ। ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅସ୍ତି, ମାନେ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁଣିକ। ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଗୁଣୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗାଧି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟାର ନାଁ ଥିଲା ସତ୍ୟବତୀ। ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଋଚିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ସେତେବେଳେ ଗାଧିଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗାଧି, ତୁମର କନ୍ୟାକୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ଗାଧି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା, ରୁଚିକ ନାମେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି କନ୍ୟା ମାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସି। ଦେଖିଣ ବୃଦ୍ଧ ତା ଶରୀର, ସେ ଗାଧି ନ ବରିଲା ବର। ଯଦି କହୁଛେ, ଯଦି କନ୍ୟା ନ ଦବ କହିବ, ତାହେଲେ ଗାଧି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। କଣ କଲା ନା, ବୋଲେ ଋଚିକ ମୁଖ ଚାହିଁ, କନ୍ୟା ଲଭିବୁ ଯେବେ ତୁହି, ହୋଇବୁ ମୋର କନ୍ୟା ବର, ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର, ସହସ୍ର ଅଶ୍ରୁ ମତେ ଦିଅ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ଯାହାର ଦେହ। ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ହେଇଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, କର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ମୁଁ ଦେବି କନ୍ୟାଦାନ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି, ତୁମେ 1000 ଅଶ୍ରୁ ଦିଅ। ରୁଚିକ କଣ କଲେ, ସିଧା ବରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବରୁଣ ଧନସ୍ୟାଧିପତି ସନ୍ନୋ ମିତ୍ର ସବରୁଣ, ମାନେ ଯିଏ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ 1000 ଅଶ୍ରୁ ଆଣିକିରି ଦେଇଦେଲେ। ସେଠୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ରୁଚିକ। କଥା ହଉଛି କନ୍ୟା, ଏମିତି ରୁଚିକ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁଚିକଙ୍କର ଆଉ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ସେ ବିବାହ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟା ବିପ୍ର ଏକ ସେଚରୁ ବିପରୀତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଛି, ବିବାହ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୁଶାମ୍ବୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗାଧି, ତାଙ୍କର ଝିଅ ସତ୍ୟବତୀ ସେଥିରେ ରୁଚିକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୁଚିକଙ୍କର 2 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚରୁ ହୁଏ। ଚରୁ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର 2ଟା ଫଳ ଅଛି। ଯଜ୍ଞ କଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଳ। ଯଜ୍ଞର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ ଅର୍ଥ କଣ ନା, ମୁଁ କର୍ମ କଲି, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିଲା। କର୍ମ କରିଲ, ଫଳ ମିଳିଲା। ଯେମିତି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ, ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ ଫଳ ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।
ଚରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଚରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହେଲା, ଫଳ ରହି ମିଳିଲା। କି କାରିରିଆ ୟଚେତ ବୃଷ୍ଟି କାମ, ଆଗରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାରିରି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ। କର୍ମ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟ ଫଳ, ଯୋଉ ଫଳ ଦେଖାଗଲା, ଇଏ ହଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ଆପଣ କର୍ମ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିଲା, ଇଏ ସବୁ। ଆଉ ନା ଆହୁରି ଯଜ୍ଞ ଅଛି ବହୁତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସାଭ୍ୟାମ ଯେତ ସ୍ୱର୍ଗ କାମ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇହ ଲୋକରେ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଶାଶ୍ୱତୀମ ସମାହା, ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦର୍ଶ, ଆଉ ଗୋଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ। ଦର୍ଶ ଅର୍ଥ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସାଭ୍ୟାମ ଯେତାଃ ସ୍ୱର୍ଗ କାମ। ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ସେ କଣ ଅଦୃଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକିରି ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ପ୍ରୟାଣ କାଲେ ମନସା ଚଲେନ, ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ମନସା ହେଇଯିବ, ସେ ଅଦୃଷ୍ଟ କଣ କରିବ ନା ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ 5 ଗୋଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଗୋଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ପ୍ରାଣ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ କୋଉଠିକି, ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱେନ ନେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। କିଏ ନେବ? ଅଦୃଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବାଲ୍ୟ କାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୋ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦବ, ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଅଦୃଷ୍ଟ ଫଳ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କହିବେ ବ୍ରୀହିନ୍ ପ୍ରକ୍ଷତି, ବ୍ରୀହିକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଦେବେ, କଳସ ତଳେ ଧାନ ଦେଇଦେବେ, କହିବେ ଧାନ୍ୟମସି ଧିନୋହି ଦେବାନ ଧିନୋହି ଯଜ୍ଞମ୍, ଏ ଧାନ ମୁଁ ପକେଇଲି, ଏ ଧାନ୍ୟମସି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ, କେବଳ ଧାନ୍ୟ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯଜ୍ଞମ୍, ଆପଣ ଯଜ୍ଞପତି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି, ଧାନ୍ୟକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଧାନ୍ୟର ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଧନ୍ୟମସି ଧିନୋହି ଦେବାନ, ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଏ। ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ କଳସର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କଳସସ୍ୟ ମୁଖେ ରୁଦ୍ରଃ କଣ୍ଠେ ବିଷ୍ଣୁ ସମାଶ୍ରିତଃ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରୀହିନ୍ ପ୍ରକ୍ଷତି, କୌଣସି ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ କରି ପଳେଇ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ନା, ତା ଅର୍ଥ ତାର ଫଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଫଳ ଅଛି। କାଲେ ନ ପରିପଚ୍ୟନ୍ତେ କୃଷି ଗର୍ଭାଦୟୋ ଯଥା, ତଦ୍ବଦ୍ ଆତ୍ମବିଚାରୋପି ସ୍ନେହି କାଲେ ନ ପଚ୍ୟତେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, 1 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 50 ଘଣ୍ଟା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା କଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ବା କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ୍ୟ କର୍ମ, କର୍ମ ବି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା କାମ୍ୟ କର୍ମ। ଆପଣ ଏବେ ପଢେଇବି, ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିତ୍ୟ କର୍ମ କଣ ନା, ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆପଣ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନ କରିବେ ପାପ ଲାଗିବ, ଯଦି କରିବେ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ଫଳ କଣ? ଯଦି ସକାମ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ ହେଇଯିବ, ଯାହା କାମନା ଅଛି, ଯାହା ଫଳ ଅଛି। ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହବ, ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବନି। କାହିଁକି ନା ତମ ଗୁଣ ଆଉ ରଜ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରହିବ, କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବନି କି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଅସ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି କଣ ନା, ଆମକୁ ସବୁ କର୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ନିତ୍ୟ କର୍ମ। ନୈମିତିକ କର୍ମ କଣ ନା, ମୋର ପିତୃଙ୍କର ତର୍ପଣ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଆସୁଛି, ବିବାହ ବ୍ରତ, ଯାହା ନ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ, ଆଉ କଲେ ସେମିତି କିଛି ଫଳ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଆଗକୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ନୈମିତିକ କର୍ମ। ଆଉ କାମ୍ୟ କର୍ମ, ମୁଁ କାମନା ରଖି କର୍ମ କରିବି, 10 ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ହେଲା କି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ହେଲା, ତାକୁ କାମନା, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି କାମ୍ୟ କର୍ମ। ତାପରେ ବି ଆହୁରି କର୍ମ ଅଛି, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଦତ୍ତ କର୍ମ, ପୁତ୍ତ କର୍ମ। ଏ କର୍ମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କଣ ନା, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରମ୍ ତପଃ ସତ୍ୟମ୍ ବେଦାନାଂ ଚ ଅନୁପାଲନମ୍ ଆତିଥ୍ୟಂ ବୈଶ୍ୱଦେବଂ ଚ ଇଷ୍ଟମୀତି ଅଭିଧୀୟତେ। ଏ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର।
ଯେତେବେଳେ ରେଚକ ଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଥିଲେ। ତପଃ ତପଃ ସନ୍ତାପେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସଂଚମ କରୁଥିଲେ, ମନକୁ ଦମନ କରୁଥିଲେ। ତିତିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଉ ତିତିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦିକୁ ସହି ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁ ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ତାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ସମାଧାନ ଥିଲା। ସମାଧାନ କଣ? ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା, ମନ ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ଶ୍ରବଣାୟାପି ବହୁବିରି ୟୌନ ଲଭ୍ୟ। ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଶ୍ରବଣ ମିଳିଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୋପି ବହୁବୋୟଂ ନ ବିଦୁଃ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, କାରଣ ଏହା ଭିତରେ କିଛି କ୍ଲିଷ୍ଟତା ଥାଏ ବା କଷ୍ଟ ଥାଏ। ଶବ୍ଦ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ ନା, ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଶନୈଃ ଶନୈଃ ରୂପରମେ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଧୃତି ଗୃହୀତୟା। ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ହବ। ଏହା କୁହନ୍ତି ଶବ୍ଦ କୃପା। ବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଣୀ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର। ପରାବାଣୀ, ପଶ୍ୟନ୍ତି ବାଣୀ, ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ ଆଉ ବୈଚରୀ ବାଣୀ। ପରାବାଣୀ କଣ ନା, ପରାବାଣୀ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଣୀ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ପରାବାଣୀ ବିଷୟରେ କେବେ ଆଲୋଚନା ଆସିବ ମୁଁ କହିବି। ଯିଏ ଋଷି ଥିଲେ, ଋଷି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଋଷୟୋ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟାରଃ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଋଷି କିଏ ଥିଲେ? ଋଚିକ ଋଷି ଥିଲେ, ଋଚିକ ଋଷି ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କର୍ମ ହବ, କଣ କରିବ, କଣ ନ କରିବ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରୁଥିଲେ, ତପଃ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ବେଦାନାଂ ଚାନ ପାଳନಂ, ବେଦର ଅନୁଶାସନକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆତିଥ୍ୟମ୍, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନିଜେ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଲେ, ଯାହା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡେ। ଅତିଥିକୁ କେବେ ବାହୁଡିବାକୁ ଦବନି। ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିର ସେବା ଆଉ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସ୍ତୁ। ଆତିଥ୍ୟମ୍ ବୈଶ୍ୱଦେବଂ ଚ ବଳି ବୈଶ୍ୱଦେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତୃପକ୍ଷ ଏବେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପଢିଥିବେ। ବଳି ବୈଶ୍ୱଦେବ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତୃ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନା ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତର ସନ୍ନିକଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏହା କୁହନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ। ଦତ୍ତ କର୍ମ କଣ? ବାପିକୂପତଡାଗାଦି ଦେବତାୟତନାନି ଚ ବଳି ପ୍ରଦାନମାରାମ ଦତ୍ତମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ। ହେଉଛି ଦତ୍ତ କର୍ମ। କଣ? ବାପିକୂପତଡାଗାଦି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା। ଆଜି ତ ବାଫି କୂପ ଇଏ ସବୁ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ତଡାଗ ଅର୍ଥ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଥିଲେ, କୂଅ ଖୋଳୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ତତ୍ପର, ତାକୁ କହନ୍ତି ଦତ୍ତ କର୍ମ। ପୁତ୍ତ କର୍ମ କଣ? ବହିର୍ବେଦି ଚ ୟଦ୍ଦାନମ୍ ପୁତ୍ତମେତି ବିଧୀୟତେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ କରିବେ ତତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ଦାନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବେ ତା ସହିତ କିଛି ଦାନ ଥାଏ। ଇଏ ବେଦୀର କର୍ମକୁ ଛାଡିକିରି ଆପଣ ଯୋଉ ଧର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା କୁହାଯାଏ ପୂର୍ତ୍ତ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବ। ଏଇଭଳି 4 ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଋଚିକ। ଯେତେବେଳେ 4 କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ ଯୋଗସୂତ୍ର ପଢିବେ କେବେ, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ର, ତା ଦେହରେ 4ଟା ପାଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧନ ପାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ ସମାଧି ପାଦ, ସାଧନ ପାଦ, କୈବଲ୍ୟ ପାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଭୂତି ପାଦ। ଯେତେବେଳେ 4ଟା ପାଦ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବିଭୂତି ପାଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆପଣ କଣ କଣ ସାଧନା କଲେ କଣ କଣ ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଲୋକେ ଶୁଣା କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନେ ତୁମର ପୂଜା କରିବେ, ସେ ପୂଜାରେ ମୋହିତ ହେଇଯିବନି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତା ଦେହରେ ମୋହିତ ହବନି। ମୋହିତ ହେଲେ ତୁମେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ମୋହିତ ନ ହେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଜାଣିଲେ ଋଚିକ ଋଷି, ସେ ଇଷ୍ଟ ଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ଆଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ୍ୟ କରୁଥିବା ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କର୍ମ କରିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତର୍ପଣରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମନା ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାହାର ନା 2 ଜଣଙ୍କର କାମନା ଥିଲା। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର କାମନା ଥିଲା ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପୁତ୍ର ଚାହୁଁଛି ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ଗାଧିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇଛି ଜାମାତା ପାଇଛି ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହବ ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱର ମହାନ ଅଧିକାରୀ ହବ। ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ନା ସତ୍ୟବତୀ କିଛି ପ୍ରମାଦ ପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରମାଦ ପାଇଁ ବା ମା ଆଉ ଝିଅର ସ୍ନେହ ପାଇଁ କଣ ହେଲା କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱର ଚରୁ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ନା ସତ୍ୟବତୀ ପିଇନେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଚରୁ ପିଇନେଲେ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପିଇନେଲେ ଜାଣିଲେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଢିବେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣା ଚରୁ ମାତା ହସ୍ତେ ଦେଲା ସେ ପ୍ରୀତି ଭାବ ମତେ ନିଜର ଚରୁକୁ 35 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଚରୁ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଘେନି ନାରୀ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ରୁଚିକ ସ୍ନାନ ସାରି ଚଳେ ଗୃହେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ମିଳିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ତାର ଅଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିକିରି ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ନିକଟେ ବସି ନ ପାରଇ ବୋଲଇ ପତ୍ନୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ତୁ ଘର କର୍ମ କିମ୍ପା କଲୁ ତୋ ଚରୁ ମାତା ହସ୍ତେ ଦେଲୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ତୋ ସୁତ ତେଜେ କମ୍ପିବ ଏ ଜଗତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ହବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବେଗ ରହିବ। ଗୋପେ କହେ କପଡେ ଦେଇ ହସ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନହୁ ମୋର ସୁତ ମୋ କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛି ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନ ହଉ କ୍ରୋଧୀ ନ ହଉ ମୋ ପୁଅ କଣ କରିବି ଏମନ୍ତେ ରୁଚିକ ବଚନେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣେ। ଋଚିକ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଦେଖିବେ। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୁରୁରବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ କେବେ ଛାଡିବେନି। ବହୁତ ଲୋକ ମତେ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏତେ ରସ ଅଛି କେମିତି ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଛଡା ହେଲା କୋଉଠି ଛଡା ହେଲା। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ପୁରା ପୁରୁରବା ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ରହେ। କି ଋଗ୍ବେଦ ଆପଣ ଋଗ୍ବେଦ ଅଛି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି ଏହାର କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣ ଆପଣ କହିବେ ମତେ ପ୍ରଣତି ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି କେବଳ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁରବା ଉର୍ବଶୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ଆଧରେ କିଞ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆଉ କିଞ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଦେବୀ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମ କୁମର ହବନି ମାତ୍ର ତୁମ ପୁତ୍ରର ଯିଏ କୁମର ହବ ସିଏ କଣ ହବ ନା ବ୍ରହ୍ମବେତା ହବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହବ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ହବ ଆଉ କଣ ହବ ଯାହା ଚରୁର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ମ କରିଥିବା ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମକୁ ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ପ୍ରମାଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ପ୍ରମାଦ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଖେଳଘର ନୁହଁ। ଚରୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ଖେଳଘର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିଲା ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭୋଗ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥା ସଫଲା ସନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ସନ୍ତୁ ମନୋରଥା ଶତ୍ରୁନାମ ବୁଦ୍ଧିନାଶସ୍ତୁ ମିତ୍ରାଣାମ ଉଦୟସ୍ତବ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଇ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥା ସଫଲା ସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ସଫଳ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଥ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆପଣ ସେ ଫଳ ନେଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରିତ ଫଳକୁ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଫଳ କାହାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ 20% ମିଳିବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଫଳ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ 80% ମିଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥୀ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତଦ୍ ବିଷୟକ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଆମର କର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗାଧିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ବଶିଷ୍ଠ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଣିବା କଥା ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ହାରିକିରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ବେତା ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେଇଗଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱର ଗୁଣ ରହିଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଲା। ଏତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଧି ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସେ କଥା ଗଲା। ଆଉ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯମଦଗ୍ନି ଋଷି। ଯମଦଗ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଭାଗବତରେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତୁକୁମର ରୂପ ମହିଳା ତିନି ପୁର, ତାହାର ଯମଦଗ୍ନି ନାମ ତେଜେ ବିରାଜେ ଅଗ୍ନି ସମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରସବୀ ସତ୍ୟବତୀ ଭଜିଲା ନଦୀଙ୍କର ଗତି, ସେ ନଦୀ ରୂପେ ବହିଗଲା କୌଶିକ ନାମେ ପୁଣ୍ୟ ଜଲା, ରେଣୁକା ରେଣୁର ହିତା ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା, ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ସେ କନ୍ୟା ଯମଦଗ୍ନି ପରି। କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟବତୀ ନଦୀ ରୂପରେ କୌଶିକୀ ନଦୀ ରୂପରେ କୌଶିକୀ ନଦୀ ରୂପରେ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ହେଇକରି ବହିଗଲେ। ବା କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିଏ କହନ୍ତି କାବେରୀ ନଦୀ ଭିସା ହାସା ମାନେ ଭାବରେ ବହିଗଲେ। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ଥାଏ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଅଛି। କାରଣ ଇଏ କଳ୍ପରେ ସେ କୌଶିକୀ ନଦୀ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଇଏ କଳ୍ପରେ ଯିଏ କାବେରୀ ନଦୀ ସେ କୌଶିକୀ ନଦୀ ହେଇଥିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁଚେତା ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁକୁମାରୀ ସେ କନ୍ୟା ଯମଦଗ୍ନି ପରି, ଗର୍ଭେ ତା ଗର୍ଭେ ଯମଦଗ୍ନି ବୀର୍ଯ୍ରେ ପୁତ୍ରେ ଜନ୍ମିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜେ, ବସୁ ମଦାଦି ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଉପଜିଲେ। ବସୁ ମଦାଦି ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ପରଶୁରାମ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ନିଜେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଯମଦଗ୍ନି ଆଉ ରେଣୁକାଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଛି, ରେଣୁକାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପରଶୁରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଋଚିକ ଋଷି କଣ କହିଥିଲେ, ତୁମ ପୁତ୍ର ସିନା କ୍ରୋଧୀ ହବନି, ପରଶୁରାମ ହେଲେ ମହାକ୍ରୋଧୀ। ପରଶୁର ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କାହିଁକି ହୈହୈ ବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପରଶୁର କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ପଡିଲା, କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁ? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ ଶିବ ଭକ୍ତ। ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଦେଖିବେ, ଚଣ୍ଡମ ପ୍ରତିଚଣ୍ଡମ କରାଧୃତ ଦଣ୍ଡମ କୃତରିପୁଖଣ୍ଡମ ସୌଖ୍ୟକରମ ଲୋକಂ ସୁଖୟନ୍ତମ ବିଲସିତବନ୍ତମ ପ୍ରକଟିତ ଦନ୍ତମ ନୃତ୍ୟକରମ ଡମରୁଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖಂ ତରଳବତಂ ସಂ ମଧୁର ହସନ୍ତಂ ଲୋକଭରಂ ଭଜ ଭଜ ଭୂତେଶಂ ପ୍ରଗଡ଼ ମହେଶಂ ଭଜ ଭଜ ଭୂତେଶಂ ପ୍ରଗଡ଼ ମହେଶಂ ଭୈରବ ବେଶಂ କଷ୍ଟହରಂ ଭୈରବ ବେଶಂ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଃଖହରମ। ସେଇ ଭୈରବ ବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି ପରଶୁରାମ ମହାପ୍ରତାପୀ ହେଇଥିଲେ, ମହାତେଜସ୍ୱୀ ହେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ତାଙ୍କର ଡମ୍ବର ଧ୍ୱନି, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଡମ୍ବର ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି ପରଶୁରାମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। କଣ ଡିମ୍ 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 କତ ଡିମ୍ବ ଡିମ୍ବ ଡମରୋ ପାଣୌ ସଦା ୟସ୍ୟ ବୈ ଫୁଂ 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 କତ ସର୍ପ ଜାଲ ହୃଦୟಂ ଘଂ ଘଂ ଚ ଘଣ୍ଟାରବମ୍ बम बम पंकत बम बम बहनम कारुण्य पुण्यपरम भम 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 कत नयन भम 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 कत भम भम नयनम
ध्यायेत् शिवम शंकरम। ये परशुराम को स्तुति तले आपण पढ़िबे हृदय पुलकित हेजिब, हृदय आनंदित हेजिब। अस्तो से परशुराम कौन करथिले ना धनुर्विद्यादि जमदग्निकर स्नेहरे जमदग्निकर ध्यान रे जमदग्निकर तपरे भगवान शिव शंकर निज निजे धनुर्विद्या शिक्षा देथिले। धनुर्विद्या आउ भगवान शिवଙ୍କ पाखर आशीर्वाद लाभ करी परम तेजस्वी हेले मध्य, परम प्रतापी हेले मध्य तांकर राज्यपति लोभ नथिला। त्यागशील थिले, निष्ठावान थिले, तपस्वी थिले, किंतु क्रोधी थिले मध्य तांकर हृदय रे भगवत भक्ति सबले जात थिला आ पितांकर अत्यंत प्रिय थिले। थरे कोन हेछि ना इतले पचारिले ये हय वंश कथा आसे। से वंशर बहुत राजा थे, बहुत राजा थिले। हय वंशरे जो राजा थिले से माने वीर थे। मात्र से जो तांकर जो वंशर तांकर पितांक नाम होची कीर्तवीर्य। तांकर पुत्रंक नाम कीर्तवीर्यंकर पुत्र हेबे कार्तवीर्य। ओण हे जाए, ओण हे गले कार्तवीर्य। कार्तवीर्य अर्जुन तांका पुत्रंक नाम थिला अर्जुन। से कोन करथिले ना भगवान कर से मूलरू बाल्य अवस्था कोन थिले विद्वान थिले। आपण तले पढ़िबे तांका विषय जानिबे से विद्वान थिले, ज्ञानी थिले। आउ भगवान को तपस्या करथिले। कहा को ना दत्तात्रेय ऋषिंकर तपस्या करथिले। आउ नारायणंकर अंश अवतार थिले दत्तात्रेय। आपण तले पढ़िबे दुर्वासा कथा तले आसे। दुर्वासा होचंती से अरुंधति आउ अत्रिंक कथा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर अवतार विषय आपण पढ़िचंती। से दत्तात्रेय थिले कार ना भगवान नारायणंकर अंशावतार। एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किए अंश रूप अवतार ग्रहण करिचंती, के कला रूप अवतार ग्रहण करिचंती। ये कौन थिले नारायणंकर अंशावतार थिले दत्तात्रेय। तांकर कृपारे तांकर आशीर्वाद रे असीमित शक्तिशाली संपन्न थिले कि कीर्तवीर्य अर्जुन। सहस्र बाहु थिला। से शक्तिर गर्भरे जेते तपस्या कले धीरे धीरे तपस्या को त्याग कले। अंतर्मुख मन बहिर्मुख हैला। विषय रे आविष्ट ही गले। ओटा उचित आ अनुचित जानि परिलेनी। थरे कोन हेची ना कीर्तवीर्य अर्जुन आइचंती जंगल ले शिकार करिया पई जाइचंती। ठीक से समय रे जमदग्नि का सहित समावेश हेची, कथोपकथन हेची। जमदग्नि सुंदर भावरे कामधेनु माध्यम रे तांकर पाई रहिबार पाई व्यवस्था, भोजन पाई व्यवस्था, सब प्रकार व्यवस्था कर देचंती के ना जमदग्नि। जेतबले संपूर्ण व्यवस्था हे जाइची, संपूर्ण कार्य व्यवस्थित हे जाइची, ठीक से समय रे एते ऋषि आश्रम एते कार्य केमिति कोन हे गला। जेतबले चिंतित हे गले, जेतबले सितले पचारिले केमिति कोन एते बड़ कथा हे गला, एते कथा केमिति हेला जेतले पचारिले। ठीक से समय रे जमदग्नि मुनि कहिले ये होची ये कामधेनुर कृपा। कामधेनुर कृपारो एतिकी कोन बहुत लोकन को कोन करिवे ना बहुत लोकन को मो भोजन कामधेनु कृपारे सब किछि संभव हे परिबो। सेति पई कामधेनु प्रति सहस्रार्जुन कोन हेले आसक्त हे गले। अन्यर जिनिस को जेतबले हरण करिबो, चारि जण होचंती बहुत बड़ पापी। चारि जण होचंती बहुत बड़ पापी संसार रे। चारि जण के कहले कि जानिचंती छंदोग्य उपनिषद पढ़िचंती। चारि जण पापी कोन ना स्तेन हिरण्यस्य सुराम पिबन्त गुरुपत्नी स्तल्पमा ब्रह्माः एते चत्वारः नरके पतन्ति एतान् सह लिप्यन्ति तेमपि नरके पतन्ति। अर्थात स्तेन हिरण्यस्य जे चोरी करे, धन द्रव्य आदि चोरी करे, से होची बहुत बड़ पापी। परर द्रव्य केबे भी हरण करिबनी। समलुष्टास्म कांचन। आपण जानिबे जे ज्ञानी लोक अस्म अर्थात पाउंस, समलुष्ट पत्थर माटी बा पत्थर, सब पत्थर को आउ पाउंस को आउ सुना सुवर्ण को एक समान देखे, भिन्नत्व न देखे ना।
एकत्व न देखे अर्थात ब्रह्म दृष्टि देखे तार आसक्ति नहीं से निरासक्त निर्मोहो निरहंकार शांति अधिगच्छति मात्र सहस्र जन कौन कले ना हजार बाहु थिला से बल रे बलिया नहीं शत्रुंकर माने शत्रु विनाशी तेजमय अति दुर्दांत अजय हेले मध्य से समुद्र पृथ्वी स्वर्ग पर्यंत पराजय थिले आओ दत्तात्रेय तांको देथिले दीर्घायुष देथिले अपरमित शक्ति देथिले संपद देथिले आओ विजय प्राप्त करिवार सामर्थ्य देथिले से सात द्वीप ऊपर शासन करथिले पृथ्वी सात द्वीप ऊपर से रावण को जेतबळे जल क्रीड़ा करुथिले केतक कहନ୍ତି जेतबळे तपस्या करुथिले नदीर धार को अटकै देथिले रावण दिग्विजय रे बाहर चंती पानी जाईकरी पहुंची गला कोठी रावण को द्वार दसरे कहले ये पानी कोठु आसिला रावण आसिले कहले पानी कोठु आसिला एते देखिले सुनिया को पाइले कि कीर्तवीर्य अर्जुन कोन करचंती ना पानी को सब अटकै देचंती जाईकरी कीर्तवीर्य अर्जुन को बहुत गाली कले रावण सेतबळे कीर्तवीर्य अर्जुन रागिकिरी कोन कले रावण सहित युद्ध करी ताको बंधन कर देले बंधन करी महिष्मती नगर नहीं भर्ती करदेले से पुलस्त ऋषिंकर नाती थिले कि रावण पुलस्त ऋषि को सम्मान दे पुलस्त ऋषि अनुरोध रे रावण को से मुक्ति करैथिले कि पुलस्त ऋषि ऋषि पुलस्तंकर विमलमय अंका आपण तले पढ़िबे ऋषि विमल माने ऋषि पुलस्तिंकर आपण संतान विमलमय अंका आसब रामचरित मानस आपण पढ़ी सुंदर कांड पाठ करेंगे सुंदर भाव वर्णना आसे से पुलस्त ऋषि अनुग्रह को रक्षा करे रावण को मुक्ति कराई आउ नर्मदा जल को बांधिबा को चेष्टा करते देवता माने मध्य चकित हो जाइथिले आउ ए अहंकार अति गर्भे हत लंका अति दाने बलिबद्ध अति मानेश्च कौरवा आपण माने जानिचंती अति सर्वत्र वर्जितम ग्रहितम जहाँ भी अच्छी पाठांतर अच्छी गर्जितम वर्जितम अच्छी ग्रहितम एमती पाठ थाए ग्रह अर्थ त्यागे थाए उहाग त्यागे धातु होता है अस्तु आम देखा अति दाने बलिबद्ध अति गर्भे हत लंका रावणर अति गर्भ जो अत्यधिक गर्भ होगला लंका से सुवर्ण स्वर्णमय अपि स्वर्णमय लंका ये आप जानते सुंदर नगरी थी लंका तेल गर्व हो गला मु हूँ सबुठ बड़ तेल मुकार मातर मनोर माने जमी समर्पण कला भाया समर्पणात्मक भावना यदि अहंकार को आमको त्याग करने को पड़ो ताहले जाइए आम परम को पाइबे अहंकार अर्थ अविद्या अविद्या को त्याग कले अविद्या नष्ट हम केमी श्रवण कीर्तन और मनन द्वारा प्रत्येक दिन यदि आप विद्या को ब्रह्म विद्या को श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे मनन करेंगे अविद्या नष्ट हम आपण परम ब्रह्म परमात्मा सामर्थ्य प्राप्त करेंगे जितेबाला सहस्र जन आसी सहस्र जन जो कौन करना जितेबाला जाकर से क्रोध जो असीम शक्ति थिला से असीम शक्तिर जो नर्मदा जल को बांधी से बल आउ वीर्य से क्या मानिले धरा सरा मानी अति जो अत्यधिक प्रताप होगला असीम शक्ति असीम कार्यक्षमता अहंकार अधर्म परिणाम बढ़ी बढ़ी चलला अधर्म परिवर्तन अधर्म जो बढ़ी बढ़ी चले भगवान अवतार केतबेले हुए आप कहतु गीतार कहुई यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भगवान जुगे 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 अर्थ धीरा जुग नुह प्रति जुग द्वारम द्वारम अटति भिक्षु अर्थ धीरा द्वार नुह प्रत्येक द्वार को भिक्षु जाए अर्थात प्रत्येक अवतार रे भगवान है कौन पाई ना अधर्म को नाश करी धर्मर संस्थापना करिया पाई सम्यक रूपे स्थापना करिया पाई परशुराम अवतार ग्रहण कर अच्छा जो जमदग्नि ऋषि जानिले से कामधेनु सुरभि को कौन कले ना बड़ रूप ग्रहण कले आउ जमदग्नि को मध्य हत्या करते परशुराम तपस्या करुले जानिले जाम माने मोर पितांकर हत्या हो जाइछि
कामधे सा कामधेनुर्मुनिना कृपणा भृतार्चिता समस्ताभ्यो विवृद्धार्था सृजति स्वयमिच्छते। से कामधेनु ऋषि द्वारा पूजित हो समस्त इच्छा मत समस्त भोग्य वस्तु प्रदान करुच्ची। जो कामधेनु को जो से नहीं गले हरण कर नहीं गले वर्षा दिन से अधर्म बुद्धि धर्मनिष्ठ ऋषि जमदग्नि जो बद्ध कला कृतवा हिंसा मतिर धर्म बुद्धिया जमदग्नि मति धार्मिक नृपा। नवम स्कंदर पंचम अध्याय जो 17 नंबर श्लोक रे यहाँ लिखा अच्छी। जो पिता बद्ध कथा शुणिले परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गले। आउ जो जानिले सहस्र बाहु कीर्तवीर्य से बल आउ मदरे अंध होकर ये सब काम करे। परशुराम भयंकर रूप को धारण कले। कौन धारण कले? देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम। भयंकर रूप को धारण तले करचंती। से भयंकर रूप को देखिकरी समस्त भीत त्रस्त हो गले, समस्त भयभीत हो गले। आउ किंचित क्षण मध्य भागवत वर्णना किंचित क्षण मध्य स्वल्प समय मध्य सहसा जनकर समस्त सेना को माने विस्तीर्ण करदे। गोटे माने संपूर्ण सेना को हत करदे। परशुराम केवल हत कलेनी जिते सहस्र जन जो सरवर्षण कर 500 बाहुरे सरवर्षण कर किंचित क्षति करनी। आप देखते भागवत प्रत्येक पंक्ति देखिए विचलित होना अस्थिरता को प्राप्त करे सहस्रार्जुन को से बद्ध कर संपूर्ण पूरा हत्या कर अधर्म उपरे धर्म को बेगे। आप देखिए 126 पाखु देखिए मल्ले छौणी सप्तदश रचिला रहिला सर्ष बाहु शेष सैन्य वरणे बहि मनु धैला 500 धनु 500 धनु तो धरी नारच ज्योति 510 रहिला रामर अग्रते वृक्षरो पत्र जेने झड़े राम उपरे शस्त्र पड़े। जो परशुराम को ऊपर शस्त्रपात होती जेमिति वृक्ष पत्र को वृक्ष को जो हलई देवे पत्र जमी झाड़ सेमती राम को ऊपर तले शस्त्र पड़ी। तक्षणे कुठारे मुंड हाणी भारा उश्वासिले धरणी पिता मरण पुत्रे देखी भाजिले समर उपेक्षे राम संहरी महामनु संगते घेनी कामधेनु आनंद मने यज्ञ बाटे मिलिले पितार निकटे पिता समीपे धनु देई चरणे गाढ़ खाली सोई एमती अच्छी। किंतु किंचित वर्णना जो शास्त्र रे अच्छी भिन्नता अच्छी। किसी शास्त्र रे किए कहते जमदग्नि हत है पुणी जमदग्नि पूर्ण जीवित हेले किसी जगह अच्छी ना जमदग्नि को जमदग्नि जो कहते ये सब कथा आ भीतर किसी भिन्नता अच्छी। कारण पुराण रे किसी भिन्नता थाए कल्प भेद रे भिन्नता थाए। आप जानिबे धाता यथा पूर्वम अकल्पयेत। वेद कौन है वेद रे कौन ना भिन्नता कहीं न थाए ना प्रत्येक कल्प रे किंचित पुराण सृष्टि होती। आप जो पढ़िबे 22 जन व्यास कि 28 जन व्यास कथा जो आसब देवी भागवत पुराण पढ़िबे स्पष्ट हो ये पुराण भिन्नता कहीं एकत्व कहीं ना ना भिन्न भिन्न आकार रे कहीं उपासना कराई भिन्न भिन्न कथा कहीं उपस्थापना कराई। आपण मति को भ्रम करने नुह प्रत्येक कल्प रे भिन्नता थाए। ऋषि माने जेमिति स्मरण आसे तांकर मंत्र जेमिति उपासना करती तद्वत यहाकू परिचालना करती। आपण जेमिति जानिचंती वर्तमान कल्परे बादरायण बा भगवान कृष्ण द्वैपायन वास व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे वर्तमान नारायण व्यास रूप मात्र प्रथम कल्परे व्यास आसी नथिले नारायण रूप नारायण रूप व्यास आसी नथिले प्रथम कल्परे ब्रह्मा आसी व्यास रूप। प्रत्येक कल्पर भिन्नता अच्छी। आप देखिए प्रत्येक को कल्परे भिन्न भिन्न देवता व्यास होकर आते जम आसी व्यास होकर भिन्न भिन्नता अच्छी। आपण सब जानीपारे को अध्याय कौन अच्छी किंतु यार त्रुटि को आप देखिबानी जहाँ उड़िया भागवत लिखा है पात हेरा हेराम राम महाबाहु सुन
ତୁମନେ ତୋତେ କହୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ତୁନ ଜାଣି ପାତକ କଲୁ ରାଜା ହାଣି ସର୍ବ ଦେବତା ରାଜା ଦେହେ ବସନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଆପଣ ବେଣ କଥା ପଢିଥିବେ। ବେଣ କଥା ପଢିଛନ୍ତି ନା ପଢିନାହାନ୍ତି? ପଢିଥିବେ ରାଜା ବେଣଙ୍କ କଥା। ହେଲେ ବେଣ କହିଲା ମୋ ଦେହରେ ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ମତେ ପୂଜା କଲେ ସବୁ କିଛି ପାଇବ, ମତେ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଠୁ ଆମର ଆସ୍ଥାଏ କଣ ବେଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଚାର୍ବାକ ମତ ଆସିଛି। ରାଜା ହିଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଚାର୍ବାକ ମତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଆମର ଗାଣପତ୍ୟ ମତରେ ଯେମିତି ଗଣପତି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶାକ୍ତ ମତରେ ଦୁର୍ଗା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶୈବ ମତରେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେମିତି ଚାର୍ବାକ ମତ, ଚାରୁ ବାକ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ବାକ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିଏ ରାଜା ହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ବେଣ ସେଇ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଚାର୍ବାକ ମତକୁ ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଧର ଟୀକା ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆହୁରି। ଆଉ ଅସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ତୁନ ଜାଣି ପାତକ କଲୁ ରାଜା ହାଣି। ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତୁ, ହାଣି ନଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସର୍ବଦେବତା ରାଜା ଦେହେ ବସନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଭଳି ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ବସନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ରାଜା ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ପତିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭରତଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭରତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖିକିରି ପତିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା ମହର୍ଷି ଭରତଙ୍କର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ତଦ୍ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେମିତି ଇଏ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଜଣେ ଭଲ ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅତୁଳ ବଳ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମଦରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଭୁଲିଗଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ନଥିଲା। ସର୍ବଦେବତାର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱଭାବେ କ୍ଷମା ଆଚରଣ ଆମର କ୍ଷମା ଆଚରଣ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ପଡିଲା ପିତାଙ୍କ କଥା। ପିତା ଯାହା କହିଥିଲେ, ମୋ ସିଏ ସିନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେନି ଯମଦଗ୍ନି, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ତ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସର୍ବଦେବ ଗୁରୁ କ୍ଷମା ପୂରିତ ଜନ୍ମେ ମେରୁ ତେଣୁ ବସିଲା ସତ୍ୟ ଲୋକେ ଅଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଞ୍ଜି ଏକେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଅଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧୃତି କ୍ଷମା ଆପଣ ଦେଖିବେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈବ ସମ୍ପଦରେ ଆସେ। କ୍ଷମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେବତା ସମାନ। ତେଣୁ ଯେ ନୃପବଦ୍ଧ କରେ ଦୁରିତୁ କେବେ ହିଁ ନ ତରେ। ଏବେ ତୁ ତୀର୍ଥ ସେବା କର ତୋଠାରୁ ପାପ ହେବ ଦୂର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀର୍ଥ କର, ସେବା କର, ସେ ପାପ ଦୂର ହବ। ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବୁ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପ୍ରଣିତାଣ। ଚିତ୍ତରେ ଅର୍ଥ ମନରେ, ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବସନ୍ତି ତିଷ୍ଠତି ବସତି ସର୍ବେଷାଂ ହୃଦୟ ଇତି ନାରାୟଣ। ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେ ତିଷ୍ଠତି ସ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମାହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବସତି ଇତି ବସୁଦେବ। ବସୁଦେବ ହିଁ ବାସୁଦେବ। ବସୁଦେବ ଆଉ ବାସୁଦେବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ଏକା। ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିବୁ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ପରଶୁରାମର କାହାଣୀ ଜେରରେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ଶୁଣି ନରକ ପଥେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି। ନରକ ପଥକୁ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ନରକ ପଥକୁ ଯିବେନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କୁଆଡକୁ ଯିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ହେଲେ ସଂସାର ସେ ତରନ୍ତି। କିଏ ତରିବେ? ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ଏଠି ରଖିକିରି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଯିବେ। ନରକ ପଥକୁ ଯିବେନି। କି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଇଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗର ଭାଗୀ। ଯଦି ଆପଣ ଇହ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଯଦି କିଛି କାମନା ଅଛି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ପୂରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ପରେ। ଅସ୍ତୁ ନରକ ପଥେ ହନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଲେ ସଂସାର ସେ ତରନ୍ତି। ବୋଲ ଏ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନମେ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଇଏ ହଉଛି ସୋମ ବଂଶର ଚରିତ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ପୁରୁରବା କୁଶ
ଆଉ ପୁରୁରବା ଆକୁଶ ଗାଧି ଆଉ ସତ୍ୟବତୀ ये सब आपण पूरा पढ़ी पूरा अत्रि सोम इत्यादि अत्रि सोम बुद्ध पुरुरवा कुश गाधी सत्यवती या ध्यान देवे पूरा कारण ध्यान देवार कथा कारण गाधी कन्या सत्यावती आओ गाधी पुत्र होचंती विश्वामित्र ये बहुत काम आसपर सत्यवती विवाह आपण आज श्रवण कले ऋचिक ऋषिक सहित सत्यवती विवाह है आ गाधी राजा दक्षिणा देले आ रुचिक वरुण पाखु जाई जो 10,000 अश्व मागिले ये थिला गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट थिला आपणकर ता सहित आपण चरुर जो अदल बदल हैला क्षत्रिय वीर जाई पहुंची गला कहा पाखरे ना सत्यवती पाखरे पहुंची गला आ ब्राह्मण तेज विश्वामित्र जाई पहुंची गले गाधी पत्नी पत्नी पाखरे यार परिणाम कौन है सत्यवती पुत्र जमदग्नि ब्राह्मण तेजस्वी थिले क्षत्रिय स्वभाव नथिले मध्य तांकर पुत्र जी थिले किए जितले सत्यवती पूरा पाद धरिचंती तांकर पुत्र जी हेले कले मो पुत्र हवनी तांकर जमदग्निंकर पुत्र हेले किए ना परशुराम अत्यंत तेजस्वी थिले ता जमदग्निंकर अनुकरा विवाह हैला से परशुराम महातेजस्वी विष्णुकर अवतार हेले जने ऋषि कण करंती ना गोटिए कुल नदेले ताको दबाक पड़िबो जेमती आपण जेते जहारे साप जदी देई देले कहि देइचंती यह घटिब भविष्य जहाँ अच्छी निश्चित घटिब तापरे हय वंशीय अर्जुन सहस्रजन सहित जो संघर्ष है सहस्रजन सहित कहीं संघर्ष है ना पिता को अनादर करते कामधेनु चोरी करते रामंकर कोपर वशवर्ती से 21 बार क्षत्रिय को सब संहार करते से परशुराम चरित्र शुणिक आपण माने पवित्र हुंतु इति श्रीमद्भागवते परमहंस्याम संहितायाम मो पाखे बही ना भौणी मु ऑनलाइन देखुली तापरे कौन अच्छी परमहंस्याम संहितायाम इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे परशुरामचरितं नाम 15 अध्याय संपूर्ण बस भौणी पढ़ीदेले एतिके मु नोट करथिली मोबाइल रो देखिकरी आपनक पाखरे कहली आ पूरा दिन सारा आज जर्नी करी आसीचे यदि किछि भूल त्रुटि थिबा आपण माने आपनकर विशाल हृदय रे क्षमा करिवे आपण माने बंकर माने पाखु को आसीकरी मते बहुत खुशी लागोची एले किछि कर्तव्य थिबारो मु आसी पारोनी हितवे क्षमा करिवे बहुत दिन परे श्याम सुंदर गुरुजी को देखिले आ सुशांत भाई अछंती अनुपमा भाई अछंती सूर्यमणि भाई अछंती गोपाल कृष्ण गुरुजी को देखिकरी बहुत खुशी लागोची समस्ते समस्ते अछंती समस्ते भलरे थांतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् पद्मनाभ गुरुजी को मते देखिलेनी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्तଙ୍କର मंगल करन्तु ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जा हो आपन को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करूची आउ स्वल्प समय भितरे आपण पाखरे विभिन्न व्यस्तता भितरे आपण आज 15 अध्याय जहाँ रुचिक जमदग्नि आमर सत्यवती परशुराम कार्तवीर्य इत्यादि इत्यादि अनेक चरित्र भितरे आपण ताकू अति सुंदर भाव रे अल्प समय मध्य हो मध्य आपण बहुत सुंदर भाव रे ताकू आलोचना करचंती आपण को अशेष कृतज्ञता जेते धन्यवाद देले भी कम हबो जा हो आमे 15 अध्याय ये जो चरित्र परशुराम चरित्र को आमे आज श्रवण करिसेंती बहुत बहुत धन्यवाद आपन को अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करची आउ परिवार पक्षरु धन्यवाद मु निवेदन रखिबी आज साहित्यिक कवि बंधु परिवार रे 200तम श्रीमद भगवती भागवतर महाकुंभ धर्मर महाकुंभ रे आजिर पूज्य कथाभ्यास को शुभेच्छा ज्ञापन करबा पई आशीर्वाद प्रदान करबा पई आम सहित उपस्थित अछंती पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट गवेषक पंडित श्रीयुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय मु अनुरोध करिबी तांको आजिर कथाभ्यास को द्विपद शुभेच्छा ज्ञापन करिवे हरि ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते निदानंदाय। मन्माथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जगतरनाथ जगन्नाथ चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। साहित्य कवि बंधु परिवार सभापति महोदय संपादिका महोदया समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। समस्त को स्वागत और अभिनंदन। आज मोर शुभेच्छा थिला तथापि मोर ये बेकटा कौन धरी देती जे मु आ बुली पारुनी। पुणी अमरेंद्र मते कहले आज्ञा कौन करिवे मु बहुत जंजाल व्यस्त आपण आज मो कथा सांघातिक मु शुभेच्छा दे पारि नहीं कहू पारुनी तथापि मु जॉइन करिवी सुनिवी सब धन्यवाद। अमरेंद्र बहुत तथ्य परिप्रकाश कर अल्प समय मध्य से तो वेद वेदांत उपनिषद पुराण स्तुति सबकि गोटे 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 ता भितर सब कही बहुत सुंदर भाव गाधी को पुत्र जो विश्वामित्र तांकर स्तुति को सुंदर भाव गान कर पुणी जमदग्नि परशुराम हय वंशर जो सहस्रार्जुन ता विषय को एते सुंदर भाव कहते अल्प समय भितर जहाँकर हजार हजार हस्त रही हजार हजार हस्त थिबारु से एते गर्व प्रकाश कर अहंकारी हो गले भगवत प्राप्ति हो पार ना। अहंकारी जी हम से निश्चय तार दंड निश्चय भोग कर तेणु मुँह को छाड़ी दियो मुँह को आश्रय कर मुँह है अहंकार अहंकार को छाड़ी दियो जो अहं ब्रह्मोस्मि तत्त्वमसि ताकू छाड़ी की या छाड़ी जोड़ गुरुदेव कहले तेणु जे कि सहस्र बाहुरे जल को अवरोध कर पुणी रावण को बंधन कर दिग्विजय रावण किंतु एतक कले सी जो कर्म कले कौन कर्म कले ना जड़े ऋषिंकर जो आश्रित कामधेनु से कामधेनु ताकू सहयोग कला से ताकू ऋषि ताकू अभ्यर्थना जड़े अतिथि सत्कार कले कि से कामधेनु को अपहरण करके नहीं गला जे अन्य द्रव्य को अपहरण कले से आतताई आतताई न आयांत हन्यात अविचार आतताई को विचार नक हत्या कर तेणु परशुराम तांकर जो सहस्र भाव को काटी ताकू हत्या कले ये ठीक परशुराम होउचंती भगवान अंशावतार से धर्म को रक्षा करने अधर्म को विनाश करने दुष्ट शक्ति को विनाश करती आसुरिक शक्ति को विनाश करती एवं दैवी शक्ति को रक्षा करती तेणु साधु मान को रक्षा करती से कारण परशुराम से कर्म कले आउ गोटे भल शिक्षा दिगला कौन ना गोटे भल शिक्षा ए मिलला कौन ना पिता पिता कहते पुत्र को ये ब्राह्मण आम ब्राह्मण हूँ क्षमा देवार हूँ लक्षण क्षमार अवतार होती ब्राह्मण ब्राह्मण से सबू जाति भितर श्रेष्ठ तेणु समस्त को क्षमा देवार अधिकार हूँ ब्राह्मण तेणु आम क्षमा नदे तुम्हें कौन कल राजा को विनाश कल आउ गोटे शिक्षा है कौन राजा हेले विष्णुंकर अंश एवं समस्त जो कथा कहते सर्वदेवमय होती राजा तेणु तांकु विनाश कले देशर क्षति हो देश अराधक हो तेणु ताकू तुम्हें हत्या कल तेणु तुम्हें कौन कर ना तीर्थ गमन कर तीर्थ गमन कले तुम पाप दूर हो ना भगवान परमात्मा को आश्रय करी तुम्हें तीर्थ भ्रमण करी से तपस्या कर यही कथा आम ए शिक्षा पाइले तेणु ये आम
ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ शुभेच्छा ज्ञापन करने सह आपण अध्यायर किछि कथा को मध्य आलोचना रखिचंदी। आज ये परशुराम चरित विषय रे बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। प्रणाम 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 आपन को। कार्यक्रम को आमे आगो को जीवा अनुरोध करथिले। आज पूज्य वेदांत विद पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महाबाहु को से टे कथा रखिबे, तापर आमे परवर्ती पर्याय को जीवा। सुस्वागत आज्ञा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। गणपते नमः। सरस्वते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण भगवान, गीत महाराज, व्यास महाराज,